Kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlawng Miyerkules. Maayong adlawng Miyerkules usab, Sir Ariel, o sa ato ang mga sukitig paminaw. Pone ito ang latest with the update. Kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ mo'y naka-apekto sa atong nasud karon labi na sa Southern Luzon, yun man sa Visayas ug sa Mindanao. Lawsani, so far wala tayo gibantayan pa nga LPO Bagyo sudod sa Philippine Area of Responsibility. Maong karong adlawng Miyerkules ang Western Visayas makasinati aning madag-umon nga kalangitan ug naay mga katag-katag na mga pagulan, pagpangilat ug mga pagpanugdog dalagya po ning ITCZ. Samtang ang nubling bahin sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, natay panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug nagpabiling nagyapon mga tsansa ni mga patak-patak na mga pagulan, pagpangilat o mga pagpanugdog sagad na sa nati sa hapon o sa gabi man sayo sa buntag. Dala ni sa ITCZ maong tungod ani mga sagad ng mga pagulan, magbantay ta sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung nakasinati na daan og mga nagdugay na mga pagulan, yun man kung naata ning mga low-lying areas or mga urbanized areas. Kahimtang sa tong hangin kadagatan, wala tay gale warning. Ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangan ug atong kadagatan natay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mo hunas ni sa alas 6:21 sa buntag nga nagimabon nga 0.5 meters ug motaob sa Launa City sa hapon nga nagilawmon nga 1.7 meters. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:29 sa buntag. Ug matong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat, Sir Joseph. May buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas, ang atong weather specialist, gikan sa Pag-asa Mactan, nagatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlawng Miyerkules, Hulyo 10, tuiga 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kaninyong tanan. Panahon ng latest news, balik tagikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon tag o paminaon, sayo sa kabuntagon.